हिंद मोटर स्टेशन के बीचों बीच एक विशालकाय पेड़ उखड़कर डाउनमैन लाइन के 1 नंबर लाइन पर गिरने से घंटों तक रेल सेवाएं प्रभावित रही। पहले पेड़ रेलवे ट्रैक के ऊपर हाई टेंशन वायर से टकराया, जिससे आग की तेज लपटें निकलने लगी, जिसे देखकर एक पल के लिए लोकल ट्रेन में बैठे यात्रियों में दहशत फैल गई। लेकिन इसके तुरंत बाद पेड़ रेलवे लाइन पर गिर पड़ा। हालांकि इस घटना में किसी के भी हताहत होने या फिर किसी तरह की क्षति की कोई जानकारी नहीं मिली है। ওই লাইনে একটা গাছ পড়ে গেছে। কখন দিয়ে? ও 11:37 থেকে। এখন ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকবে? না, যতক্ষণ না পরিষ্কার হবে তো দাঁড়িয়ে থাকবে। এই কোথা দিয়ে আসছিল গাড়িটা? গাড়ি রাজগীর থেকে আসছে। আর খবর দেওয়া হয়েছে উচ্চপাড়া? হ্যাঁ হ্যাঁ, সব খবর হয়ে গেছে, লোক আসছে। আপনার নাম? আমার নাম এস এন শর্মা, আপনি কি ড্রাইভার? গার্ড।